Aan de linkerzijde zien we de Hortus Botanicus, een wereldvermaarde plantentuin. Auf der linken Seite sehen wir den Hortus Botanicus, den weltberühmten botanischen Garten. To the left, you can see the Hortus Botanicus, a world-famous botanical garden. Het Jonas Daniel Meijerplein aan de rechterzijde was vroeger, evenals het Waterloopplein dat eraan grenst, het centrum van de Joodse buurt. Aan de linker en de rechterzijde van het plein staan synagogen. Rechts der weite Platz ist der Jonas Daniel Meijerplein. Zusammen mit dem angrenzenden Waterlooplein war dies einmal das jüdische Herz von Amsterdam. An beiden Seiten der Platzanlage stehen alte Synagogen. On the right, the Jonas Daniel Meijerplein used to be in the middle of the Jewish neighborhood. There are synagogues to the left and to the right of the square. Op mijn jas. Is om op mijn jas te komen. Water. Moest ik nog maar doen. Ja. Wil je wat niet hebben? Aisyah, Aisyah. Yang tadi kena ambil. Cepetan ni. Dia buka. Tu lagi. Private hire.
Dat zijn huisjes, hè? Links ziet u het bekende theater Carré. In de 18e eeuw was het een circus, gevestigd door Jozef en Oskar Carré. Links sehen Sie das Carré-Theater. Es ist im 18. Jahrhundert von den Gebrüdern Josef und Oskar Carré als Zirkusbau entstanden. On the left, you can see the famous Carré Theatre. It was a circus in the 18th century, run by Joseph and Oscar Carré. Deze in het begin van de 17e eeuw opgetrokken brug herinnert door zijn naam aan de nog smallere brug die hier vroeger was. Vor uns liegt die Markete Brug, eine der ältesten Uferverbindungen der Stadt. Sie ist ursprünglich im 17. Jahrhundert gebaut worden und weil sie für damalige Verhältnisse besonders mager, das heißt lang war, heißt sie bis heute magere, also eigentlich lange Brücke. The Magere Brug, or Skinny Bridge, which we see ahead of us now, is one of the city's oldest bridges. It was built in the beginning of the 17th century and got its name from an even skinnier one that used to be at this spot before it. Aan de rechterzijde ligt het Waterlooplein.
dat nu grotendeels wordt ingenomen door het stadhuis en muziektheater. Hier was vroeger het centrum van de Joodse buurt. Rechts sehen Sie den Waterloo-Plain mit dem neuen Rathaus und Musiktheater von Amsterdam. Früher streckte sich in dieser Gegend die Jodenbuurt, das Volksviertel der jüdischen Amsterdamer. To the right, the Waterloo Plain, or Waterloo Square. The building is the Amsterdam City Hall and Music Theatre. This used to be the centre of the Jewish neighbourhood. We komen nu op de Amstel, een vroegere rivier waaraan Amsterdam zijn naam te danken heeft. Als we nu dit kalm stromende water zien, is het moeilijk te geloven dat dit eens een echte rivier was met snel stromend water. Wir gelangen auf die Amstel. Nach diesem früheren Fluss ist Amsterdam benannt, Amsterdam. Die Strömung ist heute künstlich reguliert, sodass man sich unter der Amstel kaum noch den schnell dahinströmenden Fluss vorstellen kann, der wir einmal waren. We're in the Amstel now. Amsterdam was named after the former river, the Amstel. If we look at the calm flow of the water today, it's hard to believe that it was once a real river with a rapid current. Links voor ons uit zien we nu de Munttoren, een oude verdedigingstoren uit de 15e eeuw. Het bovenstuk werd er in de 17e eeuw opgebouwd. Tijdens de oorlog met Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen in de jaren 1672 tot 1674 werd hier het geld gemunt, waaraan het torentje en trouwens heel dit drukke kruispunt van de stad nog altijd hun naam ontlenen, de munt. Links vor uns liegt der Münzturm. Er diente seit dem 15. Jahrhundert als Verteidigungsanlage der Stadt. Der Oberbau ist im 17. Jahrhundert gebaut worden. Während des Kriegs mit England, Frankreich und den Bistümern Köln und Münster von 1672 bis 1674 wurde hier Hulden und Weiden gestanden. Daher der Name, der Münt, die Münze. To the left, we now see the Munttoren, the Mint Tower, an old defence tower from the 15th century. The top part was added in the 17th century. During the war with England, France, Münster and Cologne, in the years 1672 to 1674, coins were minted here, which is how the tower and this entire busy intersection got its name, the Mint.
Links, naast nummer 7, bevindt zich een poortje met de typische naam Gebed zonder eind. Door de vele kloosters die hier stonden, kwam er aan het gebed geen eind. Links das kleine Tor neben Haus Nummer 7 heißt Gebet ohne Ende. In dieser Gegend haben einmal so viele Klöster gelegen, dass die Litanei sozusagen kein Ende nahm. To the left, next to number 7, is a gate called Prayer Without End. Since there were so many convents and monasteries in the vicinity, there was indeed no end to the prayer. Hij hangt in de discobal. Rechts ziet u achter het poortje de Sint-Agnietenkapel. Deze kapel dateert uit 1470
en hoorde bij het Sint-Agnietenklooster. Hier werd in 1632 de Amsterdamse Universiteit gesticht. Rechts sehen Sie hinter dem kleinen Tor die Agnietzenbrücke. Sie datiert auf 1470 und gehörte einmal zu dem gleichnamigen Kloster, das der heiligen Agnes geweiht war. 1632 ist hier die Amsterdamer Universität gestiftet worden. On the right, behind the gate, you see the St. Agnes Chapel. This chapel dates back to 1470 and belonged to the St. Agnes Convent. The University of Amsterdam was founded here in 1623. Rechts ziet u het voormalig stadhuis van de gemeente Amsterdam. Het is het vroegere Prinsenhof. Het stadhuis bevindt zich nu in het nieuwe gebouw aan de Amstel, waar ook het muziektheater is gevestigd. Rechts sehen Sie das frühere Rathaus von Amsterdam, der frühere Prinzenhof. Jetzt hat die Stadtverwaltung einen Neubau an der Amstel bezogen, einen großen Komplex, zu dem auch das städtische Musiktheater gehört. To the right, the former Amsterdam City Hall, once known as the Court of Princes. Nowadays, the City Hall is in a new building on the Amstel, which also houses the music theatre. In dit gedeelte van de stad bevindt zich de zogenaamde losse buurt, een vermaakcentrum zoals in elke andere grote havenstad. In diesem Teil der Stadt befindet sich der Rotlichtbezirk, ein Vergnügungsviertel wie in jeder großen Hafenstadt. This is where you can find the red light district, an entertainment district, so to speak, the likes of which can be seen in every large port. Links op nummer 136 ziet u in de gevel het borstbeeld van Maarten Harpertzoon Vroeg, de bekende admiraal uit vroegere tijden. In dit huis heeft een van de kapiteins van het Rom gewoond. Auf der linken Seite Nummer 136, am Giebel eine Büste von Admiral Martin Fromm. In diesem Haus hat einmal einer seiner Flottenkapitäne gewohnt. To the left, at number 136, in the gable, you see the bust of Martin Harpertzoon Tromp, the well-known admiral of former days. One of Tromp's captains lived in this house.
is nog geen meter breed. Links zwischen Nummer 86 und 88 liegt das schmalste Sträßchen der Stadt, der Trompettersteg. Nicht einmal einen Meter lang. To the left, between 86 and 88, is the narrowest street in Amsterdam. The Trumpeter's Steeg, or Trumpeter's Alley, is less than a meter wide. Yo creo que deberíamos probarla para saltarás aquí, pones las cosas ahí. Te bajarás del barco y te bajas Nak bila kan? Nak, sarung tangan tak? Ada sarung tangan tak? Links ziet u de Oude Kerk. Het is de oudste kerk van Amsterdam. Met de bouw werd in de 14e eeuw begonnen. De toren werd in 1564 gebouwd. Het is tegenwoordig een protestantse kerk. We varen hier trouwens door het alleroudste gedeelte van Amsterdam. Links also die alte Kirche, die Oude Kerk, das älteste Gotteshaus in der Stadt. Baubeginn im 14. Jahrhundert, Turm von 1564. Sie gehört seit der Reformation den Protestanten. Wir fahren jetzt übrigens etwas rechts. To the left, you see the Oude Kerk, the old church. It's Amsterdam's oldest church. Construction began in the 14th century. The steeple was completed in 1564. Nowadays, it's a Protestant church. We're now passing through the very oldest part of the city. Links op nummer 40 ziet u een huis met de naam Onze Lieve Heer op zolder. Dit was na de Reformatie een schuilkerk van de Rooms-Katholieken. Nu is er het museum Amstelkring gevestigd. Das Haus mit der Nummer 40 links heißt Onze Lieve Herr Zolder, zum Herrgott unterm Dach. Hier befindet sich nach der Reformation eine kleine katholische Klosterkapelle. Heute sind die Räume als Museum eingerichtet. To the left, at number 40, there's a house called Our Lord in the Attic. After the Reformation, it used to be a Roman Catholic clandestine church. Now it's the site of the Amstelkring Museum.
jaren is de Oudezijdspoort. Het is het oudste sluisje van Amsterdam. Deze sluis doet, evenals de andere sluizen in onze stad, dienst als waterkeerlijn voor water en wordt tevens gebruikt voor de verversing van het water in onze grachten. Voor een goede verversing van het water heeft men per etmaal 600.000 kubieke meter water nodig. Eigenlijk water dat bereinigd via het Amsterdam-Rijnkanaal en 100 eventueel de opvang van het IJsselmeer. Wir fahren jetzt in eine kleine Schutzschleuse in den Hochzeitsbau. Das ist die älteste Schleuse in Amsterdam. Die Kinder sind besser Nach dem Güterräumen des Wassers in den 600 Kommen das Wasser vom Rhein